सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सांग माने मो साथी अच्छा मो पवित्र भाई आपण मानकु किछि कहिबे कोंतु। हाय हेलो नमस्कार रंजित भाई न्यू ब्लॉग को स्वागत जनाऊँ आपण मानकु। आज हनुमान मंदिर पानी ढला जीवो आमे रंजित भाई मु आपनकु ब्लॉग माध्यम रे देखाई दबा केमिति केमिति हमर हजार हजार भक्तवृंद माने लाइन लगे पानी ढालचंदी कोन कोन होउची आपण मानकु देखाई देबा। चले एबे आमे बाहरी की शूट काट के हम सेंट मारी माने आमे तीन जण एबे रेडी हो गेल पर देखंती सेंट पे मारी के ए पूरा रेडी हो गेल एबे भारी जो चलो तमे तो रेडी तो आमे पूरा रेडी। हां हम पूरा रेडी हो चलो चलो। तो सांग माने अनुरोध रहिला वीडियोटा पूरा शेष पर्यंत देखिए। देखंतु केमिति सजा सज हेची ओ भाई देखंतु हजार हजार भक्तवृंद माने लाइन लगी देखंतु लाइन लगे हजार हजार भक्तवृंद माने एबे चली छथि हमर स्टार्ट हे नाही एबे माने हमर पानी ढाला किछि समय पर स्टार्ट हे जिवो। देखंतु हमर एठी सब पिला माने ठिया जंदे गार सब पिला माने हेई जय श्री राम तो आज होची पणा संक्रांति आपण मानकु बहुत बहुत शुभेच्छा जणाउची। तो मु तो सब दिन कहूची तो आज हम सांग किछि कहिबे हां कोंतु कि हनुमान जयंती आज सेति भाई हमें पानी खालिया पानी किछि समझे आपण देखि पाते एई सारे हजार मीटर लागते सेति भाई आपण को हमें कहूची जय श्री राम जय बटका 3 काम किलो करे। तो सांग माने देखंतु हमर सब गार लोक माने ठिया जंदी हेई आ माइक देखंतु थाका आइची एई सिनु सांग ठिया जंदी देखंतु सांग माने एई सितु सांग एवं सिनु सांग एई पूरा मथारे पूरा जय श्री राम मथारे सांग माने देखंतु हमर भिडियो लागि रहिची लोक माने हजार हजार संख्या आसी हमर आठी पानी ढालिबारे कार्यक्रम रे लागि रहिबे। मंदिर देखंतु सांग माने ओ कि सुंदर लागुची मंदिर। ये चूरो पळि आछि हॉस्टल नुची की पळि आछि खाली बुली गेली घर पाकर देखंतु मुहटा देखंतु ना ये मिच्छा कहू देखो नुची आछि ये देखो देखो ता मुहटा देखो देखो सांग माने हमर हजार हजार संख्या रे भक्त आसी नाही पानी उठारे लागि पड़लानी एई तो सांग माने देखंतु हमर सब गार पिला माने सब ठिया आइजंती रेडी गल नाही और पानी उठा भी चाली छी देखंतु।
କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ मन देई तू सुन हे राजा कहुछि एक कथा किछि तोहरा हेबनि केबे न कर तू ही चिंता हनुमान घर पूजा अंजना माता आगरे कुह सकल ରହିବୁ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଟା କିସ କୁହାଯାଏ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ଆଣି ହେଲାନି ପରା କରୁଛିରେ କେତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖରାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖରାରେ ଗୁଡ଼ ନାହିଁ ସିଝିଗଲାଣି ଦେଖ କେରକ ସିଝି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ମାନେ କେରକ ଆନନ୍ଦ ଗରମ ଆନନ୍ଦ ନା କେମିତି ଚାଲିଛି ଫାର ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଝାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ନାଇଁ ହାତ କୁଣ୍ଡିଲାନି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଏତେ ଆମେ କଷ୍ଟ ନଉଛେ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପାଣି ଢାଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଆଇଲେଣି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ପାଣି ଢାଳ ପୁରା ଚାଲୁ ରହିଛି ଲୋକମାନେ ପୁରା ପାଣି ଢାଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଖୁଣ୍ଟଟାର ନଡିଆ ଫଟା ଚାଲିଛି ଏଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଆମେ ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲେ ଉପରେ ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାପରେ ଯିବା ସେପଟେ ହଉଛି ସେଗୁଡା କରିବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶଙ୍କରା ପୁରା ରାଇଟ୍ କଥା କହିଛି ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାନି ଲୋକମାନେ ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲୁ ରହିଛି ହାତ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ପାଣି ଢାଳା ହେଲା ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।